juga happy sama ininya. Dan dia senang juga. 2 kali. 2 kali ya. Kadang-kadang Paling seru. Itu tante. My eyes go down, they think that I'm sleeping. oh iya. Kita akan segera memulai. Marilah kita membuka kitab Yosua pasal 5. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 5. Kitab Yosua pasal 5, kita membaca ayat 13 hingga ayat 15. And we will read from verse 13 to verse 15. Kitab Yosua pasal 5, Joshua chapter 5, verse 13 to verse 15. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti. Our Heavenly Father, we have read your word. Now we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. In the name of Jesus we ask. Amen. Halaman 17, page 17. Alkitab mencatat 2 peristiwa di mana Tuhan mengutus malaikatnya dengan pedang terhunus. The Bible actually has 2 records of God sending His angel with His sword drawn. Pertama kepada Bileam, sebagaimana dicatat di kitab Bilangan 22 ayat 22. Dan kedua adalah kepada Yosua di ayat yang baru kita baca. The first was to Balaam, as recorded in the book of Numbers chapter 22 verse 22. And the second one is here, as we just read, to Joshua. Dua penampakan yang sama, namun bermakna bukan saja berbeda, tetapi berlawanan. Two appearance, they look the same, but they're different. Not only different, actually they are opposite of each other. Kepada Bileam, Tuhan mengutus malaikatnya sebagai lawan. Tambahkan kata lawan. So to Balaam, God sent His angel as an adversary. Sedang kepada Yosua, Tuhan mengutus malaikatnya sebagai kawan. Tambahkan kata kawan. To Joshua, God sent His angel
as a company, as a friend. Kepada Bileam, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghadang, tambahkan kata menghadang, perjalanan Bileam yang tidak direstui Tuhan. So to Balaam, God sent his angel to actually stop him because his journey was not blessed by God. Sedang kepada Yosua, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyertai, tambahkan kata menyertai, perjalanan Yosua yang direstui Tuhan. While to Joshua, God sent his angel to keep him company because his journey is blessed by God. Mengajar apa? Satu lagi perbedaan. There is one more difference. Pedang terhunus untuk melukai Bileam. Tambahkan kata melukai. Sedang pedang terhunus untuk melindungi Yosua. Tambahkan kata melindungi. Another difference is the sword was drawn to hurt Balaam, while in the case of Joshua, the sword is drawn to protect Joshua. Nah, inilah beda antara Bileam dan Yosua yang mengakibatkan semua perbedaan ini, yaitu Bileam tidak taat, sedang Yosua taat, tambahkan kata taat. So, here is actually the difference between Balaam and Joshua. The difference that has caused all of these differences. Balaam was disobedient. Joshua was obedient. Okay. Sambung dulu. Let's continue. Kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Yosua. Namun bila kita berada di posisi Yosua, besar kemungkinan kita bertanya-tanya, apakah langkah, tambahkan kata langkah, selanjutnya yang mesti kita ambil. We, of course, do not know what was going on in Joshua's mind. But if we were in Joshua's shoes, most likely we were wondering, what would be the next step? Tuhan telah menyeberangkan Israel ke Gilgal dan memerintahkan Yosua untuk menyunat semua laki-laki Israel. As you remember, God has crossed Israel, crossed the Jordan River to Gilgal, and God has commanded Joshua to circumcise all the men. Namun belum ada aba-aba dari Tuhan, belum ada instruksi atau peta kemenangan dari Tuhan. But after that, there is no other instruction from God. There is no plan how they would conquer, how they would fight Jericho. Nothing. Namun, sebagaimana dapat kita lihat, Yosua bersabar. But as we can see, Joshua was patient. Dia tetap menunggu petunjuk, tambahkan kata petunjuk dari Tuhan. Joshua is patient. He keeps waiting for further instruction from God. Dia sadar bahwa kekuatan manusia terbatas dan mustahil baginya untuk dapat menaklukkan Yeriko yang dikelilingi tembok yang tebal dan tinggi itu. Joshua knows that man's ability is limited and it's impossible for him to conquer this city, Jericho.
which is surrounded by a very thick and tall wall. Ia tahu bahwa hanya kuasa, tambahkan kata kuasa, Tuhan yang dapat meruntuhkan tembok dan memberikan Israel kemenangan. Joshua knows only the power of God that can destroy this thick and tall wall and give Israel victory. Nah, sekarang kita akan memetik beberapa pelajaran. So let's now stop and glean some lessons. Tuhan Allah mengutus malaikatnya kepada Abraham, Yakub, Gideon, Maria, Yusuf, Petrus, dan lainnya. Namun, hanya kepada Bileam dan Yosua, malaikat datang dengan pedang terhunus. If you recall, God sent his angels to Abraham, Jacob, Gideon, Mary, Joseph, Peter, and others. But only to Balaam and Joshua, the angel came with sword drawn. Artinya apa? Pertanda bukan saja bahwa Tuhan siap bertindak dengan tegas, tetapi juga ia pun siap bertarung, tambahkan kata bertarung, untuk menyelamatkan kita. Which means not only is God ready to act decisively, that's why he has his sword drawn, but he is also ready to fight to save us. He is ready to fight to save us. That's why he has his sword drawn. Kita harus ingat bahwa Tuhan Allah sanggup marah dan dapat menghukum kita, dan bahwa kemarahannya dahsyat serta mengerikan. We should always keep in mind that God is able to be angry, and that he can punish us, and that his wrath or his anger is terrifying. Jadi selayaknya kita takut dan gemetar. So, we should be angry and we should be afraid of him. Namun, bila kita hidup taat kepada Tuhan, tidak perlu kita takut, sebab Tuhan akan menggunakan pedang, tambahkan kata pedang, itu justru untuk melindungi kita. But if we live obediently to God, we should not be afraid of God, because God will use his sword to protect us, not to punish us. Sebagaimana dikatakan oleh Daud di Mazmur 23 ayat 4. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Just like David said in Psalm 23 verse 4, your staff and your rod, they comfort me. Jadi pedangnya, gadaknya, tongkatnya, semua akan digunakannya untuk menolong dan melindungi kita. So you see, his sword, his rod, and his staff, all will be used to help us and to protect us. Saudara, jadi bagi kita yang hidup di luar kehendak Tuhan dan melawan Tuhan, seharusnya lah kita takut. Sebab Tuhan sanggup dan akan menghukum kita. For those of us who live disobediently to him, we should be angry at him. Because not only is he able to punish us, but he will punish us. Tapi bagi kita yang hidup taat kepadanya, bukan saja tidak perlu takut, kita justru terhibur
karena Tuhan begitu maha perkasa. But for those of us who live obediently, not only we should not be afraid of him, we should also take comfort in the fact that he is so powerful. He has his sword drawn, he has his rod, he has his staff to protect us. Ya. Pelajaran yang kedua, here's the second lesson. Yang dapat kita petik adalah ada waktu untuk berjalan, ada waktu untuk berhenti. Tambahkan kata berhenti. There's time to walk, there's time to pause, to stop. Sambung. Ada waktu untuk bertindak, ada waktu untuk menunggu. Tambahkan kata menunggu. There's time to act, there's time to wait. Ada waktu untuk menghunus pedang dan berperang. Ada waktu untuk melayangkan pandang dan melihat. Tambahkan kata melihat. There's time to draw the sword and go to war. There's time just to look. Kita mesti sabar. Tambahkan kata sabar. Menunggu aba-aba dari Tuhan. We ought to be patient. We must wait for instructions from God. Sewaktu melayangkan pandang dan melihat, barulah Tuhan datang. Tambahkan kata datang. Dan menyampaikan kehendaknya kepada Yosua. You see, when Joshua is just looking, God comes and then tells him his will. Jadi, lawanlah godaan untuk melangkah atau berbuat sesuatu. So, resist the temptation to just do something. No. Tunggulah dan terus pasang mata dan telinga sampai kita mendengar dan melihat jelas pimpinan Tuhan. Tambahkan kata pimpinan. Instead, wait and look and listen until we hear and see clearly God's guidance. Saudara, kita tidak tahu berapa lama Yosua ini hanya berdiri dan melihat. Kita tidak tahu berapa lama Yosua harus menunggu sebelum Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui malaikatnya itu. The Bible does not tell us how long Joshua had to just wait, look around, and do nothing. It can be days, it can be weeks, we do not know. Nah saudara, tapi ini yang Tuhan selalu minta kepada kita. Tunggu dan lihat. But this is what God always asks of us. Wait and see. Wait and see. Itu. Jangan langsung gegabah. Pokoknya kita mesti berbuat sesuatu. Jangan. Makin kita gegabah, mau berbuat sesuatu, makin kita ini memperlambat, bukan mempercepat kemajuan kita atau perubahan dalam hidup kita. So the more we become so impatient, want to just do something, the more we actually impede, not make it faster. We do not accelerate. We make it even slower. So just wait and see. Sampai jelas terlihat. Ini yang Tuhan inginkan, baru kita berbuat. So, wait and see until we see clearly what He wants us to do. Then do it. Saudara, tapi ini yang penting. Hanya orang yang tunggu dan melihat yang nanti akan dikunjungi Tuhan. But this is what we need to remember.
Only those who wait and see will receive God's visitation. Kalau kita tidak sabar berbuat ini itu, tidak akan mendapat kunjungan Tuhan. If we are impatient, we just want to do this and to do that, we will not receive God's visitation. Only those who patiently wait and see will be visited by God, will receive His revelation, will know what God wants us to do. Ya, sambung. Tidak tanggung-tanggung, Tuhan Allah mengutus panglima bala tentara Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada Yosua. You see, God does not only send somebody of the lower rank. God sent His general, chief of staff, the commander of the Lord's army to come to Joshua. Jadi bukan prajurit, bukan perwira menengah, melainkan panglima puncak kepemimpinan bala tentara. You see, this angel is just not a soldier, a sergeant, a private, not even a captain. He is the commander. He has the highest rank in the army of the Lord. Jadi apa artinya? Tanpa diketahui oleh Yosua dan seluruh Israel, Tuhan Allah tengah mempersiapkan bala tentaranya untuk berperang. Tambahkan kata berperang melawan Yeriko. So what can we conclude? Well, unbeknownst to Joshua and Israel, the Lord God is actually mustering His army to fight against Jericho. Jadi nanti kita baca minggu depan, waktu tembok Jericho itu rubuh, sebetulnya siapa tuh yang lagi berperang menghancurkan tembok itu? Bala tentara Tuhan. So you see, next week we will look at this. When God destroys the walls of Jericho, what actually happened is that the Lord's army is the one that is destroying all these walls. Makanya yang datang menghadap Yosua siapa? Komandan tertinggi. Yosua komandan tertinggi Israel. Malaikat ini komandan tertinggi pasukan kerajaan sorga. Komandan dengan komandan berbicara. Amazing, isn't it? Joshua is the commander of the Israelites' army. And this angel is the commander of the Lord's army. And both of them meet before they go into battle. Ya, kita nanti akan belajar ya bahwa ada bagian yang akan dikerjakan oleh malaikat dan tentara Tuhan. Ada juga bagian nanti yang harus dikerjakan oleh Joshua dan tentara Israel. Next week we will see there is a part that the angels and the army of the Lord will have to do. But there's also a part that Joshua and the Israel army will have to do. Ya, jadi ini yang terjadi saudara-saudara. Itulah pula yang dilakukan Tuhan untuk kita. And that's what God also does for us. Waktu kita baca ini, kita baru sadar ternyata itu dalam menghadapi pertempuran hidup, wah Tuhan kirim malaikatnya berperang untuk kita. Baru kita sadar betapa kita ini disayang Tuhan loh. When we hear that the Lord send His commander and will send His army to fight for us, suddenly we are reminded how special we are. Luar biasa. How special we are. Ya. Ia akan mengutus bala tentara malaikat untuk berperang melawan musuh yang siap menyerang kita. God will send His army of angels
to fight against enemies that are ready to attack us. Kita tetap harus menghadapi, tambahkan kata menghadapi musuh rohani kita. We still have to face our spiritual enemy. Kita tidak boleh lari. We should not run. Tetapi Tuhanlah yang akan berperang dan menaklukkan musuh rohani kita. But it is God who will go and fight and conquer our spiritual enemy. Saya sudah selesai. Ada yang mau komentar atau bertanya, silakan.